ہیں بلیٹن کا آغاز۔ ہڑتالیں، احتجاج سب بیکار۔ برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے برقرار۔ ہول سیل میں زندہ برائلر 397، پرچون بازار میں 411 روپے ہے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت 1 روپیہ اضافے سے 296 روپے ہو گئی۔ اور اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نظر نامے جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتیں 595 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں بلیک مافیا کی جانب سے سپلائی جو ہے وہ ابھی زائد قیمتوں پر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو 650 روپے فی کلو تک برائلر گوشت کی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ صافی گوشت جو ہے وہ 700 سے 720 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور روزانہ 1 روپے فی درجن تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج مزید 1 روپے بڑھا کر 296 روپے فی درجن مقرر کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں فی درجن قیمت انڈوں کی شہریوں سے 320 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8,760 روپے تک پہنچ چکی ہوئی ہے اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے خریداری کرنا مشکل ہو رہی ہے اور برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ گزشتہ 1.5 ماہ سے کنٹرول نہیں کی جا رہی۔ ہر دکاندار اپنے منمانی کا ریٹ وصول کر رہا ہے، جبکہ سرکاری ریلسوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ شہر کا موسم سردی کی طرف گامزن ہے۔ رات کے اوقات میں ہلکی سردی محسوس ہونے لگی۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے مبین حیدر۔ بالکل، شہر لاہور کے موسم کی ہی صورتحال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ روز موسم جو ہے وہ دن بدن سردیوں کی طرف گامزن نظر آتا ہے۔ ہمیں جسم کے اندر خنکی بھی کا احساس بھی جو ہے جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن بات کرتے چلے درجہ حرارت کی، تو شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 20، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا، اور رات کے اوقات میں جو درجہ حرارت میں نمایاں کمی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اسی طرح صورتحال ایئر کوالٹی انڈیکس کی ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی ہمیں جو آئے دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 119 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ روز کی بنیاد پر ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کا بھی کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ ماسک استعمال کریں اور واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، تاکہ جو بدلتے موسم کے اثرات ہیں اس سے شہری محفوظ رہ سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ موسمی امراض جو ہیں وہ کافی حد تک لاحق ہو رہے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں ہوا میں نمی کے تناسب کی، تو نمی کا تناسب جو ہے وہ 60% ریکارڈ کیا جائے، لیکن بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ آج بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا شہر لاہور میں۔ یعنی موسم جو ہے وہ گرم اور خشک ہی رہے گا، لیکن جو رات کے اوقات میں موسم میں جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی کے باعث ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس جو ہے سامنے آئے گا۔ لیکن شہریوں کو چاہیے کہ بدلتے موسم کے پیش نظر اپنی خوراک کا خیال رکھے، تاکہ کسی قسم کے جو موسمی امراض ہیں وہ شہریوں کو افیکٹ نہ کریں۔ جی شکریہ مبین۔ پنجاب کے 8 شہروں میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ملتان، ساہیوال، سرگودا، گوجرانوالہ، وہاڑی، پاک پتن، اوکاڑا اور وزیر آباد شامل ہیں۔ پابندی کا اطلاق 10 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک ہوگا۔ پابندی لگنے والے شہروں میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ متعلقہ ضلع انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کو بھی ترقیاتی اسکیموں کا کوٹا مل گیا۔ پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگی ممبران اسمبلی کی سفارش کردہ اسکیمیں ترقیاتی بجٹ میں شامل ہیں۔ دونوں جماعتوں کے ارکان کی سفارشات پر 3212 نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 77 ارب روپے کا فنڈز بھی منظور کر لیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے صوبے بھر میں ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگی ممبران اسمبلی کی سفارشات کردہ اسکیمیں ترقیاتی بجٹ میں شامل۔ دونوں جماعتوں کے ارکان کی سفارشات پر 3212 نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ آفس حکام کے مطابق نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 77 ارب روپے کا فنڈز بھی منظور کر دیا گیا ہے۔ اسکیموں میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، ڈرینیج، سینیٹیشن، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی شامل۔ اضافی
क्लास रूम्स बनाने का मंसूबा भी तरक्याती स्कीमों में मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी ने 450 तरक्याती स्कीमों की सिफारिश की थी। पीपल्स पार्टी ने मुल्तान, रावलपिंडी, भावलपुर डिवीजन में तरक्याती स्कीमों की सिफारिश की। लाहौर डिवीजन की 308 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 87 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। भावलपुर डिवीजन में 324 तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। डेरा गाजी खान डिवीजन में 278 तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद डिवीजन में 306 तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 93 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। गुजरांवाला डिवीजन में 385 तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। गुजरात डिवीजन 155 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर। मुल्तान डिवीजन में 372 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 33 करोड़ 50 लाख के फंड्स की मंजूरी। रावलपिंडी डिवीजन 393 तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब 14 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स रखे गए हैं। साहिवाल डिवीजन 358 तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब 40 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। सरगोदा डिवीजन में 333 तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 69 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। मेंबरान पंजाब और कौमी असम्बली ने तरक्याती स्कीमों की फहरिस्त वज़ीर-ए-आला ऑफिस जमा करवाई थी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। हुकूमत का 5 IPP से मुआहदे मनसूख करना खुश आइंद है। अवाम को मुआहदे मनसूख होने का रिलीफ फौरी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम के लिए जागीरदारों को कुर्बानी देना होगी। गैस और बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्सेस को ख़त्म करना चाहिए। मुल्की मईशत तोड़ने वालों को सामने लाना चाहिए। एक दूसरे को नवाजने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है। हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की तरफ से IPPs के मुआहिदे ख़त्म करने को अवाम की फतह करार दिया। कहा, अगर 411 अरब रुपए कौमी खजाने में आएंगे और बिजली सारिफीन को रिलीफ देंगे, कैपेसिटी रकम बिजली के बिलों में शामिल करें। 411 अरब रुपए कौमी ख़जाने में आएंगे और 60 अरब रुपए वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये बिजली के सारिफीन पर इसको मुंतकिल किया जाएगा, इस फ़ायदे को। तो मेरा मुतालबा ये है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम भी बच रही है उसको पूरा का पूरा बिजली के बिलों में कमी की सूरत में फौरी तौर पर शामिल किया जाए, और यही बात हमारे मुआहदे में भी मौजूद है। उन्होंने कहा, पेट्रोल की लेवी को वापस लेना चाहिए। गैस और बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्स 1000 खत्म करना चाहिए। किसान माफिया का लफ्ज जागीरदारों और शुगर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देता है कि तनख्वाहदार लोगों का तो आपने रखा हुआ है 400 अरब रुपए से ज़्यादा का, और जागीरदारों के ऊपर टैक्स ही नहीं लगा रहे, जिनसे अगर लग जाए वो 2-3% जागीरदार जो बड़े बड़े उन पे भी टैक्स लग जाए तो ये सैकड़ों अरब रुपए बनते हैं, लेकिन उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो हम ये समझते हैं कि ये काम भी साथ साथ करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी ने क्रिकेट की बदहाली पर लबकुशाई करते हुए कहा, क्रिकेट टीम को अच्छे कप्तान की ज़रूरत है। वही कप्तान 2-3 साल टीम चलाए, फिर जाकर मसला हल होगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार, एक जलसा करने का भी फ़ंड मौजूद नहीं। कायम मकाम सदर पंजाब हमाद हसन ने अरकान असम्बली से फ़ंड्स की डिमांड कर दी। ज़राए के मुताबिक चंद MPs के अलावा ताहाल किसी ने फ़ंड्स जमा नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया। पार्टी में ग्रुप बंदियों की वजह से सभी फ़ंड्स देने से कतराने लगे। पार्टी के किस ग्रुप को फ़ंड्स दिए जाएं, सपोर्टर तजब्जुब का शिकार हैं। फ़ंड्स की कमी की वजह से पार्टी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हैं। पंजाब असम्बली के जुमे के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। महकमे मवासिलात के सवालों जवाबात भी होंगे और इजलास में साफ पानी बिल एक्ट 2024 पेश किया जाएगा। इजलास में रिंग रोड अथॉरिटी की 2020 और 21 और 22 की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इजलास में 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। पंजाब असम्बली के इजलास में महंगाई और अमन अमान की सूरत हाल पर भी बहस होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला ने विमेन वर्चुअल स्टेशन, पिंक बटन और सेफ्टी ऐप के बारे में तालिबात को आगाह किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तंजीम बेदारी के वफद की मुलाकात। वज़ीर आला ने स्पेशल तालिबा को अपने करीब बैठाया और इजहार शफकत किया। बेदारी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अम्बरीन अजायब ने बेदारी की खिदमात के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि तालबात ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सद्देबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शुरका को सीएम स्कूल मील प्रोग्राम की तफसील बताई। वीमेन वर्चुअल स्टेशन, पिंक बटन और सेफ्टी ऐप के बारे में भी आगाह किया। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई बाइक्स समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। वज़ीर आला ने तालबात के साथ तस्वीर भी बनवाई। तालबात का कहना था आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा जाहिद बुखारी, MP सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम गली मोहल्लों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कामों के लिए फ़ंड्स मुख्तस कर दिए गए। रवां माली साल में 6 जोन्स के लिए फ़ंड्स रखे गए हैं। 3 जोन्स में काम दूसरे मरहले में किया जाएगा। लाहौर की 2 लाख गलियों और मोहल्लों में तरक्याती कामों का मंसूबा। वाटर सप्लाई और सीवरेज की नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने बजट में कसीर रकम मुख्तस कर दी। रवां माली साल में वासा के हर जोन के लिए अलहदा बजट मुख्तस किया गया। शहर के मुख्तलिफ जोन्स में सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए मजमूई तौर पर 78 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वासा और दीगर इदारों के लिए फंड्स की एलोकेशन कर दी गई। रवां माली साल में 6 जोन्स के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। निश्तर टाउन जोन 1 और 2 के लिए 8 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। रवां साल दोनों जोन्स के लिए फीकस 1 अरब 55 करोड़ रुपए जारी होंगे। गंज बख्श जोन के लिए 4 अरब 70 करोड़ का तखमीना, रवां साल 90 करोड़ रुपए मिलेंगे। समनाबाद जोन के लिए 3 अरब 5 करोड़ मुख्तस, रवां साल 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शाहदरा, कोट अब्दुल मालिक और रावी के इलाके भी 2 जोन्स में तकसीम। रावी जोन 1 के लिए 7 अरब 80 करोड़ मुख्तस, 1 अरब 50 करोड़ रुपए का इजरा होगा। जोन 2 के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस, रवां साल 1 अरब 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। गुलबर्ग जोन के लिए 1 अरब 20 करोड़ का तखमीना, रवां माली साल 25 करोड़ रुपए जारी होंगे। वहगा, अजीज भट्टी और अलामा इकबाल जोन्स में तरक्याती काम दूसरे मरहले में किए जाएंगे।